बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हम थोड़ा सा तकाबुली जायज़ा पेश करेंगे। पुराना पाकिस्तान नया पाकिस्तान जो बहस चल रही है कि नया पाकिस्तान को 1 साल हो गए, आज इंतखाबात मुकम्मल हुए, आज के दिन इंतखाबात हुए थे और PTI की जो एक वाज़ेह अक्सरियत थी वो सामने आ गई थी। लिहाजा अब ये चल रहा है कि 1 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। आज कुछ लोग यौम तशक्कुर मना रहे हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कुछ लोग यौम सियाह मना रहे हैं यानी अपोजिशन, और कुछ लोग यौम तफक्कुर मना रहे हैं और वो हैं अवाम, जो कि फ़िक्र कर रहे हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं कि 1 साल में उनकी ज़िंदगियां कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं। किसी 1 साल में कुछ हुआ या नहीं हुआ, एक बात कंसिस्टेंट रही है और वो है तहरीक इंसाफ के वो नारे जो कि इंतखाबात से पहले भी वही थे और इंतखाबात के बाद भी वही हैं। वो टोन नहीं बदली, वो लहजा नहीं बदला, वो आवाज़ नहीं बदली, वो अंदाज नहीं बदला, वो अल्फाज नहीं बदले। जो वादे 1 साल पहले किए गए थे आज भी वही वादे किए जा रहे हैं कि ये सब कुछ होगा। 1 साल पहले खान साहब क्या कहते थे, ज़रा आपको सुनवा देते हैं। पहले तो हमने नौकरियां देनी है और नौकरियों के लिए हमने 50 लाख घर बनाने हैं। गवर्नर हाउसेज में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं, एक टॉप क्लास एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब एक मुल्क का सरबरा पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। मैंने FPR को ठीक करना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। इस वक्त हमें डॉलर्स की बहुत कमी है। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को खास कहूंगा कि आप इस मुल्क में हमारी मदद करें। हमने इंसाफ का निजाम ठीक करना है। मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है, पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं। 1 साल के बाद भी खान साहब जब कल एक कामयाब दौरा करके लौटे, जिसको उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो उन्होंने 1 साल के बाद भी वही वादे और दावे किए जो 1 साल पहले करे थे। कल क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिएगा। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। हमने इस पाकिस्तान को इस्लाहात करनी है, इदारे ठीक करने हैं, PR को ठीक करना है। इसी मुल्क से पैसे इकट्ठे करेंगे, मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, साफ पीने का पानी देंगे, नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये हमारा मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क बन के खड़ा होता है। गुज़िश्ता 1 साल में कम से कम उस अजीम मुल्क की बुनियाद ज़रूर रखनी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली कल जब वो पाकिस्तान में आए तो दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद उनकी जमात को भरपूर हक़ था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस्तकबाल कर सके, क्योंकि वो कामयाब दौरे से अमेरिका से लौटे थे। लेकिन ये हक़ नए पाकिस्तान में अपोजिशन को या जो तनकीदी आवाज़ें हैं उनके पास ये हक़ हासिल उनको नहीं है। 1 साल पहले की जो हुकूमत थी और अब जो 1 साल के बाद है, 1 साल में तकरीबन 16 अरब रुपए के रिकॉर्ड बैरूनी कर्जे लिए जा चुके हैं और ये अखबारात की रिपोर्ट है, ये हमारी नहीं है। PTI की हुकूमत के 1 साल के दौरान 16 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा, सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 16 अरब डॉलर का खतीर कर्जा माली साल 18 और 19 के दौरान लिया गया, जिसमें PTI की हुकूमत के 11 माह भी शामिल हैं। 16 अरब डॉलर में से 13.6 अरब डॉलर का कर्ज PTI की हुकूमत ने हासिल किया, जो 1 साल के दौरान किसी भी हुकूमत की जानिब से हासिल करदा सबसे ज्यादा कर्जा है। और यही नहीं बल्कि महंगाई की सतह में भी तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। मई के अंदर सिर्फ जो है वो 9.1% शरह के साथ महंगाई थी, जो कि 2019 में जून 19 में कम हुई है, 8.9% पर आई है। लेकिन गुज़िश्ता माली साल के दौरान ये शरह जो थी वो 6% मुकर्रर की गई थी। जून में सालाना बुनियादों पर गैस 85% महंगी हुई, प्याज 72%, लहसुन 64%, दाल मूंग 43%, जबकि जो चीनी की कीमत है वो 33% बढ़ी है और CNG की कीमत में 32% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सोने की कीमत में 26%, जबकि आलू और गोश्त 13% और घी 7% महंगा हो चुका है। इदारा शुमारियात के मुताबिक, जो कि सरकारी इदारा है, पानी, बिजली और गैस के बिलों में 9%, जबकि अद्वियात की कीमतों में भी 8% इजाफा हो चुका है। ये सूरत हाल है इस वक्त नए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो खारजा महाज है उसके ऊपर जरूर अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है। उसका क्रेडिट किसको दे, ये एक काबिल बहस बात है, लेकिन बहरहाल खारजा महाज के ऊपर पाकिस्तान
पाकिस्तान ने अहम कामयाबियां हासिल की हैं। उधर दूसरी तरफ आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। गो के जगह जगह कोयटा के अंदर भी एक बड़ा जलसा हो रहा है, जो कि जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी गई हैं। पीके मैप का है, हम नहीं दिखा सकते बहुत सारे जलसे, और सारा दिन टेलीविजन के ऊपर भी हम जो एहतजाज हैं वो उस तरह से नहीं दिखा पाए जिस तरह से पुराने पाकिस्तान में हम दिखाते थे। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त कराची के अंदर भी जलसा है। मौलाना फजलुर रहमान का बहुत बड़ा जलसा हुआ है पेशावर के अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा लोग, जो अपोजिशन, सारी अपोजिशन का था, वो उसमें आए। थोड़ी देर के बाद बिलावल भुट्टो साहब का भी है। लाहौर में माल रोड के ऊपर इस वक्त शहबाज शरीफ का जलसा जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर नए पाकिस्तान में अपोजिशन की जो आवाजें हैं वो गायब हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि नया पाकिस्तान का किस तरह से हम तकाबली जायजा पुराने पाकिस्तान के साथ पेश करें, जो कि करप्ट भी था और उसके अंदर बहुत ज्यादा बदउनवानियां और बाकी चीजें भी थी। एहतसाब के मामले पे क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफियों में से हैं और मुअज़्ज़ज़ तरीन सहाफियों में भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, जो कि वज़ीर आज़म की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके रुकन भी हैं और मारूफ माशी माहिर भी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नज़ीर लगारी साहब कराची से, जो कि एक मारूफ सहाफ़ी भी हैं और सियासी तज्ज़िया निगार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शाहिद लतीफ़ साहब दिफाई तज्ज़िया निगार हैं और एक जाना माना नाम है, हमारे साथ हमें ज्वाइन करें स्काइप पे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले ज़िया साहब आप ही की तरफ बढ़ूंगी कि आपको क्या लगता है कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का जो तकाबली जायजा पेश किया जा रहा है, आपकी नज़र में पुराना पाकिस्तान ठीक था या नया पाकिस्तान अच्छा है? पुराना पाकिस्तान भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं था और नया पाकिस्तान भी तकरीबन उसी अंदाज पे चल रहा है। बिल्कुल, कोई नई बात अभी तक, यानी कोई पॉजिटिव चेंज जिसको कहा जाए वो नज़र नहीं आई अभी तक। यानी एक्सेप्ट कि सबसे बड़ी कामयाबी इस हुकूमत की जो रही है वो IMF के साथ अग्रीमेंट। लेकिन IMF के साथ तो अग्रीमेंट तो तकरीबन 13वीं अग्रीमेंट है ये, अगर आप पिछले 20 साल में। और जैसे कि आप कीमतों की बात कर रही थी, यानी IMF के साथ अग्रीमेंट के फौरन बाद यही होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई हो जाती है। लेकिन IMF का जो दूसरा फेज होता है, दूसरा रिफॉर्म का फेज होता है, वो होता है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स जो है उसको ब्रॉड करने का। उसमें पाकिस्तान सक्सेसफुली फेल हुआ है। यानी हर दफ़ा इस स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं तो पाकिस्तान का जो दौलतमंद तबका है वो कोऑपरेट करने से रिफ्यूज़ कर देता है। और इस दफ़ा भी अब तक जो देखा गया है उससे यही जाहिर होता है कि चाहे FBR की बार इस दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने FBR की बात की है, लेकिन FBR तो वही है जो पुराना था। वो उसमें सिर्फ एक नया एडिशन जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर से एक साहब को लिया गया। लेकिन एज ऑफ टुडे FBR में कोई ऐसी बड़ी चेंज मुझे नज़र नहीं आई। तो ऑटोमेशन की बात होती है और फिजिकल कंटैक्ट टैक्स कलेक्टर और टैक्स गिवर, उससे फिजिकल कंटैक्ट कम करने की बात की जाती, लेकिन अभी तक ये भी कोई चीज़ नहीं हुई। और फिर रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो जिस अंदाज से रुपये की डिप्रिसिएशन हुई है उसका भी असर पड़ा है कीमतों पे। और यानी एक्सपोर्ट्स जो है ना, हमें जो हम पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए हमें डॉलर चाहिए, डॉलर्स के लिए हमें एक्सपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट्स के लिए हमें एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाने हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिप्रिसिएशन हुई है उसकी वजह से इनपुट जो हैं एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस में, मिसाल के तौर पे उस पे मैं सर आती हूँ क्योंकि वो मुश्किल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो इकदाम करने थे वो भी नहीं है, ज़ाहिर पुराने पाकिस्तान में भी नहीं थे क्योंकि एक्सपोर्ट्स उसी वक्त नीचे गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि एक साल के अंदर जो इकदाम हुए हैं उससे मईशत बेहतर नहीं हुई, खराब हो रही है? आप एक साल की कारकर्दगी हुकूमत की माशी जो है उसको किस मेरा ख्याल है कि इसको शायद हमें ब्लैक एंड वाइट नहीं देख सकते, पिछला साल और मौजूदा साल जैसे कि यौम तशक्कुर और यौम स्याह मनाया जा रहा है, मेरा ख्याल इनके दरमियान में भी एक चीज़ है विच इज़ ग्रे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अभी आपको ग्रे नज़र आ रही होंगी, जिसको कि ना आप
کہہ سکتے ہیں کہ قطن بہت اچھی ہوگی اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطن بگڑ گئی. یقینی طور پہ اگر ہم دیکھیں 3-4 اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں، سوشل سیکٹر پروٹیکشن، سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی تھی، اکانومی پہ بات کی جا رہی تھی، فارن پالیسی پہ بات کی جا رہی تھی. اور اگر آپ ان 3 چیزوں پہ ہمیں دیکھتے ہیں، سارا ایمفیسس جو تھا ڈیفینیٹلی وہ اکانومی پہ رہا، جو کہ اقتصادی صورتحال جو تھی وہ زیادہ کمپلیکیٹ تھی. اس میں بھی اگر میں دیکھوں ڈائگنوسس پہ دیکھوں، تشخیص جو ہے وہ بہت درست کر لی گئی تھی کہ فسکل کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے، ریونیو بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر میں اس کے علاج کی طرف دیکھوں تو طریقہ علاج بہت غلط تھا. وہ علاج جو کہ آتے ہی شروع کر دینا چاہیے تھا، اس کو آغاز کرتے کرتے تقریباً 7-8 مہینے لگ گئے. اور اگر اب میں موجودہ علاج پہ بات کروں تو میرا خیال ہے کہ علاج ٹھیک ہے. اس سے کوئی بھی حکومت اس وقت صورتحال میں ہوتی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ایگزیکٹلی یہی میئرز لے رہی ہوتی اور یہی چیزیں کر رہی ہوتی جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت 1 سال کے بعد اس وقت کر رہی ہے. جب ہم اس پہ سماجی بہبود کی طرف آتے ہیں، آپ نے جو کلپس دکھائے شروع میں پرائم منسٹر کے، اگین تشخیص کی بات کی جائے تو تشخیص بالکل درست ہے. جو طریقہ علاج کی بات کی جائے تو احساس پروگرام، سوشل سیفٹی نیٹس، ایون آئی ایم ایف کا اس کا ایک امپورٹنٹ پلر ہے کنڈیشنلٹیز، کہ ان پہ پیسے جو ہیں وہ ریلیز کیے جائیں گے، وہ بالکل درست ہے. جو علاج کا آغاز ہے وہ ابھی تک نہیں نہیں ہو سکا. اچھا، لیکن ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ایک سال کی جو کارکردگی ہے اس کو صرف دیکھ رہے ہیں. لغائی صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ پرانا پاکستان بہتر تھا یا نیا پاکستان بہتر ہے پرانے پاکستان سے؟ آپ کو 1 سال کے اندر کیا تبدیلی دکھائی دی؟ ایک تو یہ ہے کہ تبدیلی کوئی نہیں نظر آ رہی. پاکستان پہلے جو تھا وہی پاکستان ہے، اور پہلے پاکستان میں جو چیزیں ایک انداز میں تھیں اب دوسرے انداز میں ہیں. پہلے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی گورننس ہو رہی تھی، لیکن اب میس ہوا ہے، گورننس اور زیادہ خراب ہوئی ہے اور چیزیں اور زیادہ خرابی کی طرف گئی ہیں. اور حکومت نے جو چیزیں آسانی سے ٹھیک ہو سکتی تھیں وہ ان کو خراب کرنے پر زیادہ توجہ دی ہے، ان کو ٹھیک نہیں کیا ہے. مثلا یہ کیا بات ہوئی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی آبادی کا سب سے نچلا طبقہ کچے گھروں میں رہتا ہے. آپ نے بنیاد یہاں سے رکھی کہ پہلے ان کے گھر گرا دو، اور پہلے ان کی جو ہے دکانیں گرا دو، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں وہ گرا دو، ریڑیاں الٹ دو، اور اس طرح سے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا گیا اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے بے روزگار کیا گیا. یہاں سے آغاز کیا گیا اور نام اس کو یہ دیا گیا کہ لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. یہ آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا کہ لینڈ مافیا اتنی طاقتور ہے کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لینڈ مافیا نے زمینوں پر کہاں کہاں قبضے کیے ہوئے ہیں اور ان کو کون کون سی پشت پناہی حاصل ہے، ان کے اوپر کون پرست ہے اور کس کس طرح کا سرپرست ہے. اگر اس طرف جائیں گے تو پھر ایک نئی داستان ہوگی. نہیں کر سکے ہیں. صرف عام آدمی کو جس کا 2 مرلے پر 2.5 مرلے پر گھر تھا اور جس کا 1 کمرہ بنا ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے ایک چولہا رکھ کر وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتا، اپنا روٹی پکتی ہے اور نہ وہ ہوتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں ان کے گھر میں کھانا کس طرح پکتا ہے. یہ بالکل نہیں ہے. اب تو آپ روٹی لے کر پیاز کے ساتھ بھی نہیں کھا سکتے. پیاز بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے روٹی کھانا، 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا ہے. دوائیوں کے لیے اتنا کیا گیا اور آج تک اس کی کوئی صفائی نہیں آئی. جب وزیر اعظم نے قیمتیں واپس لینے کا اعلان کیا تھا، کسی دوائی کی قیمت واپس نہیں ہوئی ہے. قیمتیں وہاں کی وہاں پہنچی ہوئی ہیں. لوگوں نے جن کو روزانہ کی بنیاد پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے. بالکل شاہد لطیف صاحب، میرے لیے پچھلے 1 سال میں اگر میں خود دیکھوں تو ایک میری ہمبل اوپینین ہے کہ ایک جو پازیٹیو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ایف پی آر نے ایسرٹ کرنا شروع کیا ہے اور تقریباً پچھلے 1-2 مہینوں کے اندر جو ٹیکسیشن ہے اس کے نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے 1 سال میں جو گورننس رہی ہے اس کے اوپر لوگوں کے کنسرنز ہیں؟ آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر آپ اوور آل سینیریو میں دیکھیں تو یہ جو حکومت آئی ہے اس نے خاص کر جو کرپشن ہے پاکستان میں ہوتی رہی اور جو ہماری معیشت کا حال ہے، جو قرضے اتنے سارے بڑھ چکے، جو لوگوں میں غربت پھیل گئی، جو بے روزگاری والا معاملہ تھا، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ٹارگٹ کیا کرپشن کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 1 سال میں زیادہ تر توجہ ادھر ہی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصلاحات کی ہم نے بات کی تھی
जो गवर्नेंस सीख करने की हमने बात की थी उस तरफ तवज्जो नहीं रही। लिहाजा एक तरफ तो जैसे आपने कहा कि टैक्स के मामले में आपको कुछ बेहतरी नजर आने लगी है, मगर उसके साथ साथ हमने जो इदारों को ठीक करना था, इस्लाहात की हमने बात की थी, हमने यानी उधर भी जो करप्शन का सिलसिला था उसको ख़त्म करना था। पुलिस की जैसे आप देख लीजिए, उसके साथ साथ आप अदलिया के मामलात को देख लें, ये वो इदारे थे जिनको हमने ठीक करना था ताकि आइंदा जो करप्शन है उसको रोका जा सके। अभी तक हमारा सारा जो रुख है वो माजी की करप्शन पे है, और बड़े बड़े लोगों को लाना इस नेट में ये भी कोई आसान नहीं था। लिहाजा मैं इसको कामयाबी समझता हूँ। यही वो नैब है ना जो सैफुर रहमान जो है उनके वक्त से शुरू हुई, और वक्त के साथ साथ हर हुकूमत ने उसको अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। कम से कम इस तरह का मामला इस वक्त थोड़ा सा उसमें आपके ख्याल में नैब आजाद इस वक्त जो है वो कार्रवाई कर रहा है? इसको आजाद इसलिए नहीं कहूंगा कि एक तरफ तो हमें नजर आता है कि जहां ऑपोजिशन का मामला है वहां तो गैर जानिबदारी दिखाई जा रही है, मगर जहां अपनी हुकूमत के लोग आपको नजर आते हैं वहां तेजी नहीं है, वहां जानबूझ के मामले जो है वो बड़े सुस्त हैं। तो इसलिए गैर जानिबदारी मैं नहीं देखता। यही वो चीजें हैं ना कि अगर आप इनको उस तरह गैर जानिबदार तरीके से नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी ही बनेगी। बिल्कुल फेयर इनफ। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि नैब जो है एहतसाब का इदारा वो अपनी गैर जानिबदार इदारा नहीं है, वो उसकी जानिबदारी नजर नहीं आनी चाहिए। मगर लगाई साहब, कमिंग बैक टू यू, जो आप बात कर रहे थे कि अवाम की मुश्किलात, देखिए अवाम को फिगर्स से, अशारियों से कोई लेना देना नहीं है। वो ये कहते हैं जी कि आटा महंगा है, वो कहते हैं दाल महंगी है, वो कहते हैं चीनी महंगी है, जो उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें। क्या आपको लगता है कि अगले एक साल के अंदर कम से कम अवाम को इस जो सूरत हाल है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है? कुछ इकदाम आपको नजर आ रहे हैं, आप मुतमईन हैं? देखिए, एक तो मसला नेचर का है। इस दफा जो आपकी फसलें थी गंदम की, वैसे ही आपने गंदम से तवज्जो इतना नहीं दी हुई थी। जब आपकी गंदम की जो फसल थी उसको बारिशों ने मुतासर किया, सिंध में भी और पंजाब में भी। और फिर आपने कीमतों का मामला था उनका कि जब पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा कीमतें मुकर्रर की थी उसके बाद कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो काश्तकार जो है वो गंदम की बुआई पर तवज्जो अब नहीं देता है, वो और चीज़ों की पर तवज्जो देता है जिस पर उसको कैश मिले। तो अब मुझे खदशा लगता है कि अगर गंदम का बहरान पैदा हुआ, अगर ये जो है लोगों को लाइन में खड़े होकर आटा लेना पड़ा, तो एक तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो सकती है। हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर इनकी पूरी की पूरी खरीदारी मुकम्मल ना हो सकी तो जनरल मुशर्रफ के आखिरी दिनों में आपने देखा था कि लोग लाइन पर खड़े होकर आटा लिया करते थे, और एक मुकर्रर आटे का क्राइसिस था, चीनी का क्राइसिस था और लोड शेडिंग थी। ये तीन चीजें थी जिसने जनरल मुशर्रफ को जो है वो एक नाकाम बना दिया था। मैं दोबारा आती हूँ आपके पास भी, और ज़िया साहब से भी मुझे कमेंट लेना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंसर्न इस वक्त शो किया जा रहा है वो किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है या जो तनकीदी हलके हैं उनके ऊपर पाबंदियों से। इस पर जरूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो सवाल मैंने छोड़ा था ब्रेक से पहले, इस वक्त पाकिस्तान भर में जलसे हो रहे हैं अपोजिशन के, और रैलियां हो रही हैं, और बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है टेलीविज़न से गायब है ज़िया साहब। तो पुराने पाकिस्तान में तो 126 दिन का धरना हुआ था, तो अभी तो इजाज़त नहीं है अपोजिशन को दिखाने की एज सच। हाँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये कि गवर्नमेंट जो है वो समझ रही है कि इट इज़ अंडर थ्रेट। नहीं, एक तो नेशनल असम्बली में उनकी स्ट्रेंथ देख लें, पंजाब असम्बली में स्ट्रेंथ देख लें, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अगर उनके पास कोलिशन पार्टनर्स ना हो तो गवर्नमेंट वो नहीं बना सकते। तो एक तो वो उस किस्म की स्ट्रेंथ के साथ वो असम्बलीज में या गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अपोजिशन जो है, यानी अपोजिशन के पास जितने सीट हैं नेशनल असम्बली में और पंजाब असम्बली में वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो उनकी तरफ से स्ट्रीट एजिटेशन या पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज, वो एक इनके लिए धमकी है। अगर ये टेलीविज़न पे इसीलिए रोक रहे हैं कि उन्हें इससे डर है। वो ये समझते हैं कि अगर ये
عام پبلک اس کو دیکھ لے، اور خاص کر ہم نے اس وقت جبکہ یہ اس وقت ہم کراچی کے مناظر دکھا رہے ہیں، ناظرین کو بتانا ضروری ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، جس پہ بلاول بھٹو، سردار ایاز صادق اور دیگر جو رہنما ہے، ایمال ولی خان، ان کے صاحبزادے اسفندیار صاحب کے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن تقریریں نہیں سنائیں، تقریریں ہم ابھی میرے خیال ہے وہ بلاول صاحب کی تو سنا دیتے ہیں، مگر باقی بہت سے لوگوں کی نہیں، اور آج تو تقریباً بلیک آؤٹ ہی رہا، ایون آج تو ہم نے ڈاکٹر فردوس کو بھی نہیں دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر۔ شاہد لطیف صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، یہ جو نیا پاکستان کے اندر اپوزیشن کو کم دکھایا جاتا ہے یا نہ ہونے کے برابر دکھایا جاتا ہے، انٹرویوز روکے جاتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے اس پر اظہار کر چکا ہوں کہ میں احتساب کے معاملے میں بھی غیر جانبدارانہ رویہ نہیں دیکھ رہا، یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں ہے، کیونکہ آپ تو انصاف کی بنیاد پر پاور میں آئے ہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ ہی اس لیے دیا ہے کہ جو ناانصافی ہیں ان کو ختم کریں، اور اس میں سب سے بڑی ناانصافی آپ کے مطابق کرپشن کی تھی۔ تو یہ جو میڈیا کی آزادی ہے، یہ بھی اگر اس پہ بھی آپ پابندی لگائیں گے تو یہ بھی انصاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کا جو حسن ہے اس کے خلاف ہے۔ پھر اگر اس پہ آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں اور اس پہ جو اپوزیشن ہے اس نے بات چیت شروع کر دی، پھر آپ کہیں گے جی ہم ذرا سی بات کرتے ہیں تو جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو جینوائن چیز ہے نا کہ اگر آپ ہر چیز حکومت میں ہوتے ہوئے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو کھلی آزادی ہے، تو آزادی اپوزیشن کو بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جیسے ہم جب کوئی بات خاص کر مفاد کے خلاف ہوتی ہے کہ باہر کی دنیا میں اچھا اثر نہیں دیتی، ہم سب اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثلا سوشل میڈیا ہے، میں ہمیشہ اسے کرٹیسائز کرتا ہوں کہ وہاں مادر پتا آزاد کا معاملہ ہے، کوئی نام نہیں، جو چاہے جو مرضی کہہ دے، تو یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی 100% سپورٹ کرتا ہوں، مگر اس کے نام پہ، اس کی آڑ میں آپ جو لوگوں کے جینوائن ایشوز ہیں ان کو مت روکنے کی کوشش کریں، ان کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور اپوزیشن کا کام ہے حکومت کو کرٹیسائز کرنا۔ لگائی صاحب بالکل شاہد لطیف صاحب، فیئر اناف، آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا زبردست ہے۔ لگائی صاحب، کیوں ضرورت پیش آتی ہے حکومتوں کو؟ مثلا آج فواد چودھری صاحب ایک چینل پہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو جب یہ پتا چلا، بتایا گیا کہ ریلی کو روکا گیا ہے، کسی ریلی کو، تو انہوں نے اس بات کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ریلی کو کیوں روکا گیا۔ تو کیا اگر حکومت کو پتا نہیں ہے کہ ریلی کو روکا جا رہا ہے تو کس کو پتا ہے، اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ بھی ایک باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ہم عاشق گپانگ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے علی پور میں، تو وہاں 9 لاشیں آئی تھیں کراچی سے، اور لوگ جو ہے ایک بلڈنگ میں دب کر فوت ہو گئے تھے، تو وزیر اعلیٰ وہاں نہیں پہنچے، تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ عوامی نمائندے نہیں پہنچے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ تو سنتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے، اور وہ تو بالکل وہ اس واقعے پر بہت دل گرفتہ تھے، لیکن لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وزیر اعظم پریشان ہیں کہ ریلی کیوں نہیں دکھائی جا رہی ہے، یا ریلی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کے باوجود رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اپوزیشن کے لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کا جلسہ منظم نہ ہو سکے، اس طرح کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پشاور کی جو ریلی تھی، جے یو آئی نے جو ریلی نکالی آج جو مولانا فضل الرحمان تاحد نظر، جی مولانا فضل الرحمان کی ریلی، وہ تو تاحد نظر انسان ہی انسان تھے، اس میں تو کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، دیکھیں ایک متبادل میڈیا موجود ہے، کریڈیبلٹی، اگر وہ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ اخبارات کو نکیل ڈال دیا کرتے تھے، جب اب ایک زمانہ ہے جب آپ پیمرا کی طرف سے آرڈر چلا جاتا ہے کہ جناب اس چیز کو نہیں دکھانا ہے، اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اب ایک اور متبادل میڈیا موجود ہے جس پر شاید لطیف صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک متبادل میڈیا موجود ہے سوشل میڈیا پر، وہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، جو نہیں دیکھنے دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر چیک نہیں رکھا جا رہا۔ بالکل میں ٹوٹلی آپ کے ساتھ اور شاہد لطیف صاحب کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ سوشل میڈیا جس طرح کا بے مہارا ہے وہ ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ساری، لیکن سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا اعتبار بڑھ جاتا ہے جب آپ کنونشنل میڈیا کے اوپر، آپ مین اسٹریم میڈیا پر اگر نہیں دکھائیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہم فلاں شخصیت کو آپ نہیں دکھا سکتے، اور فلاں شخصیت کا آپ نام نہیں لے سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کہتے رہیں کہ ہم جمہوری ملک ہیں، آپ کہتے رہیں کہ یہاں جمہوریت ہے، آپ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہوگی کہ ایسا نہیں ہے، اور لوگوں پر پابندیاں ہیں۔ جی
بالکل یہ ڈاکٹر صاحب جو ابھی سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ بے شک کامیاب دورہ کر کے وزیر اعظم آئے تھے, ان کو بڑی پذیرائی ملی, وہاں پہ ایک بڑا جلسہ کیا انہوں نے کیپٹل ارینا کے اندر, لیکن اصل تو ان کو پاکستان میں فیڈ بیک ہے نا کہ وہ کیا ہے. تو یہ معاشی پالیسیاں جن کی وجہ سے اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرویز ہیں کہ سب سے زیادہ کمی ہوئی ہے ان کے مقبولیت کے اندر یا ہو رہی ہے مسلسل, تو یہ صرف معاشی پالیسی کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر تو یہ معاشی پالیسی کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا ایس ٹی پی آئی کا جو 2018 کا الیکشن سروے تھا, تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ایک ڈیوائیڈڈ اسپیشلی پولیٹیکل الائنمنٹ پہ یہ ڈیوائیڈڈ کنٹری بنتا چلا جا رہا ہے. آپ کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ایک پارٹی کی سپورٹ کر رہا ہے, تقریباً اتنے ہی دوسری پارٹی کی سپورٹ میں ہے, اور 5-6% جو سوئنگ ووٹ تھا وہ جس طرف چلے جائیں گے وہاں اس پارٹی کی حکومت بن جائے گی. بدقسمتی سے 1 سال پورا ہونے کے بعد آج وہ ڈویژن جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے, اور یقینی طور پہ جب بھی بات ہوگی, یعنی اس وقت آپ کوئی بھی آرگومنٹ پیش کریں, جس کو وہ پسند ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس کے حق میں جائے گا, جس کو ناپسند ہوگا جتنے مرضی بڑے ایویڈنسز لے کے آ جائیں وہ اس کو غلط صاحب کہیں گے. وہ جو بیچ میں تیسرا نیوٹرل طبقہ تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ طبقہ تھا جو کہ تبدیلی کا صحیح خواہش مند تھا, معدوم ہوتا جا رہا ہے. اور اس وقت ابھی جو آپ میڈیا کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان ٹی وی اور پاکستان ریڈیو کے دنوں میں جو غیر ملکی ریڈیو کی مقبولیت ہوتی تھی وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ ان کی کریڈیبلٹی ایسا ایسا ختم ہوتی چلی جاتی تھی, تو لوگ جو ہیں وہ سوئچ کرتے تھے کہ کب اردو نشریات آئیں گی اور کب وہ سنیں گے اور کب ان کو وہ خبریں ملیں گی. صاحب آپ کا بالکل یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا. اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. ڈسینڈنگ وائسز جو ہے, یہ جو سب سے بڑا فیلئر جو ہے بیسائڈز اکانومی, ان کا فیلئر ہے کرپشن پہ کوئی سکسس نہیں. آپ پھر نواز شریف کے 3 کیسز لے لیں, ایک میں تو بری ہو گئے, دوسرا جو ہے وہ اس وقت کنٹروورشل بنا ہوا ہے, تیسرا جو پہلا والا جو تھا اس پہ ان کو بیل مل چکی ہے, اس کا ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ اس میں تو کرپشن ہی نہیں کی انہوں نے. تو دس از یعنی یہ ہے ان کا کرپشن کی اچیومنٹ. اب پھر آپ زرداری صاحب کو لے لیں, آج تقریباً 10-12 مہینے سے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ان کی بے نامی اکاؤنٹس نکالو, ان کے جو ایسیٹس نکالو, ان کو سیز کرو اور ان کے کیسز چلاؤ, ریفرنسز تک کروا دیے, لیکن اس کا کوئی یعنی اس کے آگے کوئی اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. بس ان کا اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کو انہوں نے لگایا ہے کرپشن میں پروب کرنے کا, وہ خود بھی. دوسرا ان کی جو پروزیکیوشن ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ بہت ہی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ معمولی ہیں ان کمپیریزن ٹو دا لائرس وچ ادر پارٹیز وہ انلسٹ کرتے ہیں. تو کرپشن کے سلسلے میں 10-12 مہینے میں ان کا کوئی اچیومنٹ ابھی تک نہیں ہے. یہ بالکل یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت واقعی پاکستان لا پائے گی, کیونکہ 1 سال میں ضیاء صاحب بھی سمجھ رہے ہیں اور ہم سب کا یہ خیال ہے کہ 1 سال کے اندر کوئی خاص ڈیولپمنٹ اس کے اوپر نہیں آئی سوائے الزام تراشی کے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے نا, وائٹ کالر کرائم جو ہے آپ ان کو پروو کر بھی نہیں پاتے ہیں, اور اسپیشلی جن چیزوں کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں تو پھر میڈیا ٹرائل جیسے وہ میڈیا ٹرائل اسی کو روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے اب ہم ڈیٹ انکوائری کمیشن جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے, حکومت نے, ہم نے نہیں, حکومت نے اگر بنایا ہے, تو اگر وہ ڈیٹ انکوائری کمیشن جو جن چیزوں کو وہ پروب کرے گا وہاں پہ ڈاکومنٹیشن مکمل ہوگی. آپ کسی بھی پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, سی ڈی ڈبلیو پی سے اس کی اپروول ہوگی, پیپرا رول فالو کیے جا رہے ہوں گے, ہر چیز ہوگی. اصل چیز تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ٹیلی فونک آرڈر اور جو پرچیاں اور وہ چیزیں جو فائلوں پہ نہیں ہیں ان کو ثابت کرنا. اب پرسیپشن تو اس پہ بن سکتی ہے لیکن اس کو ثابت کرنا ناممکن بات ہے, اور اس کے لیے شاید ہمارے پاس وہ اس طرح طریقہ کار نہیں ہے, اس طرح کی قابلیت نہیں ہے کہ ہم اس کو کر سکیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, اور مولانا نے کہا ہے کہ حکومت کی رخصتی تک وہ احتجاج کریں گے. ابھی تھوڑی دیر میں شاید بلاول بھٹو صاحب بھی کوئی ایسا ہی اناؤنسمنٹ کریں. جو کوئٹہ کا جلسہ تھا وہ بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, تو یہ کس طرف حالات جائیں گے اس کے اوپر ہم یعنی مستقبل کا پیش منظر اپنے چاروں مہمانوں سے ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेश मंजर की हम बात करना चाह रहे थे कि चलें 1 साल तो गुजर गया, अच्छे की उम्मीद है या नहीं, और आगे क्या हो सकता है पॉलिटिकली। जिस तरह से गियर अप हो गई अपोजिशन, आवाम को सड़कों पे लाने के लिए कामयाब मजीद होगी नहीं होगी, हुई है कि नहीं हुई। शाहिद लतीफ़ साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या अपोजिशन बाकायदा कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर पाएगी, और आपको क्या मंजरनामा लग रहा है कम अज़ कम अगले 6 महीने का? देखिए, पहली बात तो ये है कि यही अपोजिशन है जिसने इलेक्शन के फौरन बाद कहा था कि एपीसी होगी और धांधली के मामले के खिलाफ होगी, मगर वो फिर उसका क्या बना एपीसी का। पहले टॉप लीडर्स जो हैं उन्होंने आना था, फिर उन्होंने कहा नहीं जी हमारी सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो आएगी, फिर वो भी बैकआउट कर गई, फिर अल्टीमेटली एपीसी जो है वो हवा में गायब हो गई। अभी भी जब इन्होंने ये एहतजाज करना था तो मुख्तलिफ बातें आती रहीं, यानी पहले स्ट्रीट का मामला आया, फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम जमहूरी तरीका है, पार्लियामेंट में आवाज़ें उठाएंगे, एहतजाज करेंगे, फिर उससे भी वापस आ गए, फिर ये यौम स्याह वाली बात आ गई सामने। अब आज यौम स्याह, इसके नताइज थोड़ा सा जल्दी है मेरे ख्याल में, अगर इस पे आज को हम फाइनल कमेंट कर दें। अभी तो सारे दावे हैं ना जी, अभी हमें देखना होगा कि इसका कोई नतीजा क्या निकलता है, कितनी अवाम है, क्या अवाम जो है वो किस हद तक साथ है। कोई हुकूमत, इनके पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके तहत वो अवाम को कह सकें कि हम आपकी भलाई के लिए सामने आना चाहते हैं। 1 साल हुआ है अभी। सही बात है। अपोजिशन भी एक वाज़े एजेंडे के साथ अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ना वो पता चल रहा है कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, ना वो पता चल रहा है कि वो चलाना चाहते हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब वाज़े एजेंडा ही नहीं होगा तो वो किस तरह से आगे जाएंगे। लगाई साहब, आप के लिए आपने क्या कुछ किया जिसके तहत आप उनके सामने आज खड़ा होकर बड़े बड़े दावे जो है वो कर सके। अवाम की जिंदगी ऐसे ही थी, तो इसलिए ये कोई इतना अच्छा स्टैंड नहीं लगता मुझे कि जिसके तहत अवाम आपका भरपूर तरीके से साथ देंगे। उनको वो गम जो है उनके, वो आज तक कभी तक नहीं भूले। ठीक, तो लगाई साहब आपको क्या लग रहा है अगले 6 महीने का पेश मंजर, अगर चीजें बेहतरी की तरफ शुरू हो गई है जाना, तो फिर आप अपोजिशन जो तहरीक का सोच रही है या हुकूमत को घर भेजने का सोच रही है, ऐसा हो सकता है जो मौलाना कह रहे हैं कि जी मैं तो रुखसती तक बाहर ही रहूंगा, मुमकिन है? एक तो ये कि मौलाना की हद तक तो मामला सीरियस है कि वो ज़रूर ऐसा चाहेंगे भी और ऐसा जितना उनसे मुमकिन हो सका वो करेंगे भी। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन की दीगर जमातों का रद्दमल उस वक्त होगा जब हुकूमत के इक़दामात को वो नज़र रखेंगे। अगर हुकूमत क्या करती है, क्या हुकूमत इसी तरह से आगे चलती है, क्या हुकूमत मीडिया पर इस तरह से आगे बढ़ते हुए पाबंदियाँ लगाती है, क्या हुकूमत अपना इक़्तिदार का जबर जो है उसको बढ़ाती है, क्या हुकूमत इस तरह से नॉन डिलीवरी की तरफ जाती है कि लोगों को कुछ ना मिले और वो सब राज करते रहें, ये होता है। क्या हुकूमत आलमी मालियाती इदारों की इसी तरह से मोहताज रहती है और डिक्टेशन लेती है और डिक्टेशन के तहत ही वो काम करती है। ये सारे मामलात लोग देखेंगे। तारीखों का फैसला मासस करते हैं और मासस से ही तारीखें आती हैं। अयूब खान के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मूवमेंट थी वो मासस की तरफ से उभर कर आई थी, और इसी तरह से जब एमआरडी की मूवमेंट चली थी वो मासस की तरफ से लोगों का रिएक्शन था जनरल ज़िया के खिलाफ, वो होकर आई थी। लेकिन बाद की तहरीकें इस तरह से नहीं हैं। वो हुकूमत के चेंज के लिए अगर तहरीक होगी तो मेरे ख्याल में वो तहरीक चलेगी ही नहीं। ठीक बात। बेसिक क्वालिटेटिव चेंज के लिए अगर कोई कोशिश होती है, अगर अब ये कह रहे हैं सारे मिलकर कह रहे हैं जी सिलेक्टेड वजीर आजम सिलेक्टेड, भाई ये भी तो बताओ ना कि सेलेक्टर कौन है और चल चीफ सेलेक्टर कौन, नाम बताओ, आगे बढ़ो, कोई बात करो। नहीं यूं तो बैठकर आए बाएं शाएं करेंगे, असल बात की तरफ नहीं आएंगे, लोगों को नहीं आकर जो है वो मामला साफ उनके सामने रखेंगे तो लोग भी इसी तरह रहेंगे, वो जाकर साथ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है मुआशी इंडिकेशंस अच्छे होंगे ताकि जो बातें बाकी हमारे सारे साथी कोलीग कह रहे हैं वो नहीं हो सकती? मैं शुरू में बात कर रहा था ना कि आपके पास 2 पैरेलल पॉलिसीज हैं। एक है मुआशरत को बेहतर बनाना, दूसरा है समाजी हालात को बेहतर बनाना, लोगों की ज़िंदगी को आसान करना, और ये दोनों को पैरेलल चलना है। मुआशी हालात जो हैं ये अभी अपने अगले 2 साल तकरीबन इसी तरह से रहेंगे जब तक का IMF के प्रोग्राम में फिस्कल कंसोलिडेशन चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगी, लेकिन उसी IMF के अंदर इस दफ़ा सोशल प्रोटेक्शन को बहुत नुमाया हैसियत दी गई है, तकरीबन उतनी इम्पॉर्टेंट जितनी इम्पॉर्टेंट टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की है। तो अब ये देखना है कि ये एहसास प्रोग्राम और बाकी जो चीज़ें हैं वो कितनी इफेक्टिवली रोल आउट होती हैं और उससे लोगों पे जो माइक्रो लेवल पे आके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं वो कितनी बेहतर तरीके से उसको कंपनसेट किया जाता है। फॉरेन पॉलिसी पे अभी तक के जो जितनी भी चीज़ें हुई, जितने भी MOUs और एग्रीमेंट्स हुए,
बदकिस्मती से मैं देख रहा हूँ कि शायद उनका फॉलो अप उस तरीके से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सऊदी हुकूमत के साथ एक स्ट्रेटजिक काउंसिल बनी थी, उसकी अब मीटिंग जो है IMF के प्रोग्राम में जाने की वजह से वो आपको होती हुई नज़र नहीं आ रही। कतर के साथ ऐसी मामला और अमेरिका का जो दौरा है उसको भी जब तक हम एक इफेक्टिव और कंसिस्टेंट उसका फॉलोअप नहीं करेंगे, शायद वो सारी चीज़ें जो कि वज़ीर आज़म अपने तौर पे इनफरादी लेवल पे जाके जो अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, डर ये है कि सिस्टम की नज़र होके उनको हम खोना शुरू न कर दें। बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़िया साहब आखिरी 2 मिनट रह गए, तो आप बताइएगा कि आपको क्या नज़र आ रहा है। असल में अपोजिशन जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती इस वक्त, क्योंकि वो खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं है इलेक्शन में जाने के। और दूसरा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से ये कि सेनेट का जो चेंज होगा चेयरमैन का, वो सबसे बड़ा धचका लगेगा हुकूमत वक्त को। उससे उन्हें चाहिए कि सबक सीखें और नेशनल असेंबली में जो कमेटीज बनी हुई ना उसको वो करें, एक्टिवेट करें और अपोजिशन के साथ कोऑपरेशन करने की कोशिश करें, ताकि जो कवानीन बनने हैं, IMF ने भी 4 लेजिस्लेशन करने की बात की है जी, वो उसके लिए उन्हें अपोजिशन की कोऑपरेशन चाहिए। अगर वो ये नहीं करेंगे तो खुद ब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक, इन्हें खुद अपोजिशन नहीं, इनको गिराना नहीं चाहिए और मीडिया को आजाद करना पड़ेगा, मीडिया तब कहीं जाके वेंटिलेशन होगी। मीडिया के सिलसिले में एक बात बता दूं, इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्स हीरो रहे हैं पाकिस्तान, सेलिब्रिटी रहे हैं, और एक मीडिया के ही वाज ए मीडिया पर्सनालिटी। बिल्कुल, तो प्रोडक्ट है वो मीडिया के प्रोडक्ट भी हैं, मीडिया पर्सनालिटी भी हैं, दुरुस्त। लेकिन इनका रोल अब चेंज हो गया है। बिल्कुल, ये जब ऑफेंस के उस तरफ चले गए, गवर्नमेंट में चले गए, तो वो कंटेनर वाली बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वो चाहते हैं कि अभी भी वो कंटेनर वाली बात ऐसा नहीं मीडिया प्रमोट करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है ये अगर इस तरह का माहौल है कि जिसमें लोगों को कोई सुख का सांस नहीं है, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जिसमें कि जो अब गुर्बत की लकीर के नीचे जो तादाद है वो बढ़ती चली गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ऐसी सूरत में अगर डिसेंडिंग वॉइसेस जो तनकीदी आवाज़ें हैं उनको भी आप रोक देंगे तो आप किस किस्म का मुआशरा जन्म लेंगे। मेरा ख्याल है हुकूमत को इस वक्त इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, किसी और चीज़ पे नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।